हेलो भाई नमस्ते केमी समस्त प्रथम जय श्री राम मत बहुत दिन पर देखी जो भाई आपंकर एमती अवस्था कौन अवस्था किसी नुहे लगे अवस्था सेम अच्छी आगुरी जमी सेमती है कि पिंटू ठीक अच्छी एतिक अवस्था चेंज होती आगुरी ठंडा था एवं गरम पड़ी भाई गरम मत सह्य नुह है कि गरम पड़े मोर अवस्था एमती जाए सुखी जाए ये करते सेमती पोड़ा पड़ जाए पूरा टेंशन सब बेले मत झाड़ा बुढ़ा लगे तो एकदम स्किप करें कहीं बहुत दिन पर मुझे ब्लॉग बनाऊँगी ब्लॉगटा पूरा जबरदस्त फाड़ू रोमांटिक हम चलो वीडियो एकदम आसती लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निहाती करूँ आ वीडियो को फॉलो आचिव करूँ फॉलो आचिव कले जाकि आप जानीपर वीडियोटा केमी है केमी कल चलतु जैसे टमाटो लगे है कि चलते थोड़े स्विमिंग पूल कौन गमचुती देखी ना तापर आज पाग किसी अलग और रोमांटिक मैंने अलग मानते कहूँ शुणु मैं ऊपर पड़ुचु वर्षा लगे वर्षा पागर मुझे छात वीडियो बनाऊे लगे बसी बसी वर्षा पाग पूरा बढ़िया लगे मजा चल से कौन कर हाँ वीडियो 20,000 फैमिली हाँपाई आमर किसी अल्प ये अच्छे लगे तो प्लीज 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 20,000 फैमिली कर दिंतु फैमिली वाला आम समस्त परिवार 20,000 मैंने चाहूँ 20,000 फैमिली मोर होगा मुझे केवे जानी पारे ना बहुत बहुत धन्यवाद आप सतरे बहुत बहुत धन्यवाद चलो जी कौन रोषे कर देखना है रोषे कौन करुच्ची बहुत दिन पर बापल धुआं देख रोषे ना धुआं गुड़ाक मो बापल बाप केमी रिएक्शन देख वाह वाह रुषिया वाह सका उठी न मुह धोइले एमती हुए है हाँ हाँ मुँह आसला जलू न जलूला ठीक मुझे सेपट आसली एपटे देखला तो चुली निबिक अच्छी तुम आस जलून पड़ेल तो हाँ आखिर धारा लगी आप रुषिया बहुत चिंता रोषे कर अनैल अना 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 टे मुँह दुईच घरे हाँ मैंने मुझे रही दुई दिखती हाँ ना हाँ ना हाँ मुझे न रही धुआ हेनी जना पड़े धुआ है बोली सुकुटी ये सुकुटी सी सुकुटी आम सब सुकुटा हाँ मुझे मानुची सुकुटा रोषे कौन हो आज कौन कौन रोषे कह तरकारी कौन कौन भातटे हेइची डालीटे हेइनी माछटे हेइनी हेइची कौन खटाटे हेइची कौन खटा आंबुला खटा हेइनी तेंतुली खटा हेइनी कौन खटा हेइची कहू ना बिलाती खटाटे हेइची आउ खाली खटा एटा बिलाती खटा तो हैं एटा बिलाती खटा आउ कौन है सत ना मिछ मिछ ना ताने कह कौन है किस पटल झोल मत मुझे देखी पटल झोल लगुला मत भी लगुच घाट लगे तो मुझे खाइला बेले देखेबी आपण मानू एटा थोड़ा खटा या पटल झोल अच्छी झोलटा ना घंटाटा देखेबी ठीक अच्छे हाँ तुम रोषे कर आम बुलाबुली सेपट कर गोलाप फूल को बहुत दिन है गोलाप फूल मन पकईदेला सुमेला गोलाप फूल गच बहुत दिन मतलब घर फूल कहीं बहुत दिन करूनी तो फूल विशेष कर फुटी पूरा लाल ये डाल पूरा लाल होता काटाई बहुत फूल काटाई सब काटाई सब काटाई ये काटा हम ये काटा हम जेठू ये काटाई देख के गोलाप फूल पूरा केत बड़ गछ देखिए तो हाँ मैं मुझे दिन कही यार लेवुल एहरी लेवुल कहनी तलू भी देखा यार लेवुल केत दिन देख लेवुल के टपी देला देखुच तो गोलाप फूल यहाँ काटिया पड़ो झड़ी पड़लानी हौ एमती किसी फूल आ गए फूल गछ छातर जो फूल गछटा होता है ना ये देख कि अवस्था ही पड़ी से मुही पानी ढालनी कहीं पानी ढालुना एमाने सुकुटे गुड़ाक पानी फाड़ी ढालुना खाली जी जार कम लगी छी 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 छी
କରିବୁ କରିବୁ ରୁହ ସେଇଠି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା ଚାଲ ସେପଟେ କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଏଇ ମିଛ କହୁଥିଲି ଦେଖ ହେଲା କି ଏଇଟା ଖଟା ନିରାମ ଖଟା ହେଲା କି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଝୋଳ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ କି ଘଣ୍ଟ ନା ଝୋଳ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ହେଲା କି ଆମର ଯେ ନୂଆ ଘର ଖାଉଛୁ ଆମ ଯେହେତୁ ଘର କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏ ସୁମି ଆସ ଏଇଟା ଆସ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟ ନା ଝୋଳ ରାନ୍ଧିଛି କିଏ ପୋଟଳ ଘଣ୍ଟ କିଏ କଲା ଆଁ କେବେ ଖାଇଛ ନା ଏଇଟା କରୁଛ ହାଁ ହାଁ କେବେ ଖାଇଛ ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛ ମା ପୋଟଳ ଘଣ୍ଟ ଖାଇଛ ହାଁ ସେଦିନ କିସ ଡାଲିରେ କ'ଣ ପକେଇଥିଲା ସୁଜନା ଖଡ଼ା କିସ ପୁଇ ଦଣ୍ଡା ଲାଉ ଖଡ଼ା କି ଡିଜାଇନ ରୁଷିଆ ତମର ଏଇ ମୋର ହାତ ଆସିଗଲା ମୁଁ ସେଟା ଖାଇବିନି ଏଇଟା ଟିକେ ଦିଅ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବ ନା ଖାଇବାନି ଆଉ ମାଛ ବାବା ମାଛ ଆଣି ପାରିଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିବୁ ଫିସିଂର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଚାଲ ଖାଇସାରି ଦେଖିବାକୁ ବିକାଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଧାନ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଆମର ସାଇଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି ହେଲା କି ମୋ ବେଣ୍ଡସୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ବାହା ବୋଝନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗିକି ପୁରା ଉଠିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷାର ଚାଲିଛି ଆଉ ରେ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ ତାର ବି ଧାନ ସାଇଡ଼୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସାଇଡ଼୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସାଇଡ଼୍ ଏଠି ଧାନ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କ ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଧାନ ସାଇଡ଼୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସିନ୍ କାଟିଲା ତୁମର ଇଏ କାଟିଲ କେନେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସିନ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ମଜା ହେଇକି ତା ହାତରେ କାଟୁଛନ୍ତି ହଁ ବିଡ଼ା ଦରକାର ହଁ ହଁ ବର୍ଷା କେମିତି ପଡୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ମଜା ଆସିବି ଦେଖ ତ ତଳକୁ ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ଖାଉ ଯାଉ ଢାବୁନି ଗୋଟେ ହଡ଼ିଆ ଦେଖି ତମେ ଲାଗିବ ପିଇବ ମାନେ ଢାଳିବ ବଦମାସ ବଦମାସ ସାଇଥିଲାନି କାଲି ତ ମାମୁଁ ଘର ରହିଛି ହେଲା ବାବା ବାପା ବଦମାସ पापा बदमाश तुम्हें बदमाश टेंगे 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 नाच दिया था टेंगे 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 पापा टेंगे 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 नाचो टेंगे 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 ओ ओ दादा दादा साइड धान साइड सरीगला वर्षा जबर आसीगला तो यही तार आम घर को पड़िया यही तार पड़िया आम चलो छाई थाऊ ये बापू देख लो ते वर्षा के ये बापू जोर देला बढ़िया कर बढ़िया कर हाय 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 ए गोर खड़ा भाई ए गोर खड़ा भाई गोर रे से हाय घर ढुक गई फिक्स चल चल किछड़ा ए पळिया छ घर को उदा आइ जो घर पळिया छ देखो समय धान गुटुन के उदा आइ हेलो बड़े वाट पीछे आराम से राखिला चला और सामने मिलছে गरम वाली एक दिन पर गुलकुंडी तैयारी चलती ताले हाँ हाँ ना सुमे हाँ गुलकुंडी दब खाया ना पीया विश्वास कर
ମାନେ ସବୁଠୁ ବୋଧେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲା କି କିଏ ରହୁଛି ଲୋ ମୋ ମା ଏଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ହଉନଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହଉଛି ହେଲା କି ଗରମ ସିଏସ୍ କର ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗ୍ଲାସ କାରଣ କି ପୂର୍ବ ଲୋକ ଅଛି ସୁମି ଭଳି ପୂର୍ବ ଲୋକ ନାହିଁ ମତେ ସବୁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ଲାସ ପିଇବି ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଟି ଖାଇଲେ ଉପକାର କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି ଖାଇଲେ ଉପକାର କ'ଣ ହେଲା କି ଚାଲନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସିଏ ଖାଇଗଲା ଲୋ ମା କୁଞ୍ଜାଡ଼େ ଭାଇ ମୁଁ ଅନେଇଲ তুমি এই এই অনেলা অনা 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 অনেলা নাকি অনেলা এই আজ উঠ দেখি আইছি চা অনা ছিড়াও ছিড়াও আজ উঠ দেখি আইছি সত মিছাবো না সতর উঠ দেখি আইছি কেতর খাইছ 4 থর সত মানে 9টা বেড়ে থরে খাইল পুଣି 10টা বেড়ে 2 ঘন্টাକୁ ନା 9ଟା 12 11ଟା তোমার 4 থর নাকি 10টা স্টার্ট করছ 2 ঠবা খাইল 3 ঠবা খাইল হ্যাঁ 3 ঠবা 3 ঠবা খাইছ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଇବ ଭିତର ଯେ ଗରମ ହଉଛି ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ତ ହବ ହେଲା କାଞ୍ଚଟା ଟିକେ ପୁଛିଲ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଲ ମା କି ଅବାଗିଆ ଲୋକ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ବସନ୍ତି ପଳଉଛି ହଉ ଧାନ ଦେଖ ଆମ ଧାନ ଆଗ ଉଠା ସରିଛି ଏଇ ସୁମି ଏ ଧାନ କାହାର କାହାର ଏରା ଖଡ଼ିଦାଦରୁ କିଣା ହେଇଛି ଧାନ କି ଧାନ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାଇକି ତମେ କହିଦିଅ ହେଲା କି ମାନେ ଗୋଟେ ପାସ୍ କହିଲା ଆଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ପାସ୍ ଆଣିକି ଦେଲି ହେଲା କି ଦେଖ ପାସ୍ ଖାଇସାରିକି ସେ ଧୋଇକି ପାଣି ପିଉଛି ଦେଖ ମାନେ ଜୀବନ ଯଦି କୁର୍ପଣ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣା ହେଇଛି ସେମିତି କିଣା ଆରେ ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ ମାନେ ପଥରଟା ହେଲା ମାନେ କେତେଟା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ଏଇ ପାଣିଟା ପିଇଦେଲି ଆଉ ନା ସେଥିରେ 4 ଥର ପାଣି ନେଲା ତାପରେ ପିଇଲା ଆଉ ବୋତଲ ଥିଲାନି ବୋତଲ ଢାଳୁଛି ମୁଁ ସେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦଉଛି ଏତେ ଛୋଟ କାହା ଦେଶୁମି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ବ୍ଲଗ ଆସିନଥିଲା ଆଜି ବ୍ଲଗ ଆଇବ ବ୍ଲଗଟା ଭିଉ ହବ ଭାବୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ଷରେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଟା ବୋଧେ 8 ମାସରେ ବୋଧେ ପୂରଣ ହଉଛି 7-8 ମାସରେ ପୂରଣ ହଉଛି କଣଟା କହିଲ 20K ହଉଛି ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ବହି ବସ ଯାହା ବି ମୁଁ ତ କହିଲି ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ଏଇ କିଛି 350-400 ତମେ କୁହ କହିଦିଅ ନା ଭିଉଅର୍ସକୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ପୂରଣ ହବ ମାନେ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଆଖି ପୁତୁବାକୁ ଯେମିତି ନା ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ 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 20,000 ଭାଇ ଗାଁରେ ତ ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଦେଖ ଆମ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି 20,000 ଲୋକ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ 20,000 ଲୋକ ମାନେ 20,000 ଲୋକ ନୁହଁ ଆମ ପରିବାର ଗଲେ ଚଳେ ହେଲା କି କମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଖାଇଛ ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଧାନ ଫାନ ଉଠାଉଥିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଭାଉଜ ସାଇ ମା ସବୁ ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଶୋଇଛି ଆଉ
ଚାଲ ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା।